बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथ। आज हम बच्चों के एक मर्ज ऑटिज़म पर बात करेंगे। ऑटिज़म को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम इसलिए कि ये काफ़ी सारी अलामात का मजमुआ है। ऑटिज़म के बच्चे कैसे होते हैं? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों पे असर करता है, और जब बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है 6 माह की उम्र में, वो देखता है, थोड़ा सा आई कांटेक्ट करता है। ऑटिज़म का बच्चा, आप उसको देखें, उसकी तरफ देखें या कोई आवाज़ दें तो वो अपनी आंखें नहीं घुमाता। 9-10 माह की उम्र में जब कोई आहट आए तो बच्चा हिलता है या जेस्चर देता है। ऑटिज़म का बच्चा ये जेस्चर नहीं देता। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो जो उस उम्र के आम बच्चे जिनसे हमें तवक्को होती है, वो ये बच्चा रिस्पॉन्ड उन मामलात पे नहीं करता। कैसे? इस बच्चे को जैसे जैसे ग्रोथ होती है, हम देखते हैं कि इसे इंटरेक्शन का मसला होता है, यानी ये उन चीज़ों में तवज्जो नहीं करता जिसमें इसकी उम्र के बच्चे करते हैं। ये अपनी ही बातों में, अपने ही मामलात में खोया रहता है। ये बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी मेन अलामत क्या है? ये इंटरेक्शन नहीं करता, यानी कि नहीं देखता, गौर नहीं करता, इर्द गिर्द प्रॉपर जिन बातों पे इसने देखना है नहीं देखता। कम्युनिकेशन, यानी जिस मौके पर जो बात करनी है वो नहीं करता। अगर ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द उससे मुतल्लक बात कर रहे हैं तो ये बात नहीं करता, उसका मौके पे जवाब नहीं देता, उस बात का इस पे कोई असर नहीं होता, और इसके साथ साथ ये इंटरेक्शन नहीं करता, यानी अपने हम उम्र बच्चों के साथ ये सही तरह से खेलता नहीं है, उन चीज़ों पर फोकस नहीं करता। खिलौने रखे हैं तो उन पे इतनी तवज्जो नहीं करता। अगर बात करें तो नॉर्मली हम अपने हाथ हिलाते हैं। ये बच्चा उन बातों पर, उन चीज़ों पर जिन पर हाथ हिलाना चाहिए या सर और गर्दन को हिलाना चाहिए, ये बच्चा एक जगह पर खड़ा है अपनी बॉडी को रोके हुए और चीज़ों का बेतरतीब जवाब देगा, थोड़ा बहुत या बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? ये ऑटिज़म के बच्चे हैं। ये बच्चे जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं, इनके मुआशरती मसाइल बढ़ते जाते हैं। क्यों? ये अपने साथियों से मिक्स नहीं होते, उनके साथ खेलते नहीं, अपने हम उम्र बच्चों की तरह इर्द गिर्द देख के माहौल से सीखते नहीं। करीब कोई खतरा हो तो ये इर्द गिर्द वहाँ से हिलते नहीं। इनकी अपनी फैमिली, मम्मा पापा या बहन भाई जो इनका सगा रिश्तेदार है, वो रो रहा है, चीख रहा है, तो ये बच्चे उस पर कोई तवज्जो नहीं करते, आराम से अपनी जो बात है, अपना जो चीज़ है, उसमें ये बच्चे मगन रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे बिल्कुल इनके मसाइल बढ़ते जाएंगे, यानी ये बिल्कुल इर्द गिर्द के माहौल से अनटच भी होंगे और गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। इन लोगों को पहचानने का जब ये बड़े होते हैं कि क्या ये बच्चा ऑटिज़म का है या नहीं, देखें तो ये बच्चे कोई 1-2 बातें होंगी उनको ही दोहराते रहेंगे। इन बच्चों की जो रूटीन होगी ऑटिज़म के बच्चों की, वो ही रहेगी। मसलन ये जिस लाइन में चलेंगे उसी लाइन में चलते रहेंगे, जो इनके खिलौने हैं उन्हीं से खेलेंगे, नया खिलौना ऐड नहीं करेंगे। जो खिलौनों की तरतीब है उसी तरतीब में रखते रहेंगे, उस तरतीब में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इनकी जो रूटीन होगी उसी तरह उस रूटीन को चलाएंगे। जो चीज़ें खाएंगे वही खाएंगे, नया जायका, नई चीज़ अगर इनके ऐड हो इनके खाने पीने में तो ये शोर मचाते हैं और एहतजाज करते हैं, चीखते और चिंगाड़ते हैं। उन बातों पर ये बच्चे बाज़ दफ़ा इतना शोर मचाते हैं जिन पर शोर नहीं मचाना चाहिए।
اور ایسا نقصان یا ایسا معاملہ جس پر اس بچے کو احتجاج کرنا چاہیے تھا یا شور مچاتا یا کوئی ہلا گلا کرتا، یہ بچہ ان باتوں پر، ان معاملات پر کوئی ریئیکشن بعض دفعہ نہیں دیتا۔ یعنی کہ جو سچویشنل معاملہ ہوتا ہے، یہ بچہ اس کے الٹ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اس بچے کا جو ٹریک ہے اسکول سے گھر جانے کا یا اسکول سے گھر آنے کا یا گلی میں جانے کا یا جس طرح ہے وہی رکھے گا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، ارد گرد نہیں دیکھے گا، لوگوں سے انٹریکشن نہیں بڑھائے گا۔ جو الفاظ اس کو یاد ہیں یا جو چیزیں اس نے سیکھ لی انہی کو ریپیٹ کرتا رہے گا، نئی چیز کو جلدی اپنے معاملات میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا، اپنی روٹین میں پکا رہے گا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بچے پاگل ہوتے ہیں؟ کیا یہ بچے بالکل معاشرے کا ایک ضائع شدہ حصہ ہیں؟ نہیں۔ ان بچوں پر اگر ہم محنت کریں، ان کی سائیکو تھراپی کی جائے، اور کچھ ادویات ہیں جو ان بچوں پر، جو ان کے نیورو ڈیولپمنٹل ایج کے دوران ان افیکٹ کی وجہ سے ان کی پراپر نہیں ہوئی، تو یہ بچے کافی بہتر ہو سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا، آٹزم کے بچے یاد رکھیے گا معاشرے پہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان بچوں کو اگر ہم ٹریننگ دیں، ان پہ فوکس کریں، تو کوئی نہ کوئی ایک خوبی ان میں ایسی ہوگی جو اس بچے کی ہم عمر یا بعد میں یہ جوان ہو جائے، وہ اتنی کمال ہوگی کہ معاشرے کے دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ، مثلاً اگر یہ بچہ آٹزم کا، اس کی ٹریننگ کر لی جائے، ایک خوبی اس میں آرٹسٹ کی ہے، تو اس جیسا پینٹر یا آرٹسٹ آپ کو حیران کر دے گا، کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ بچے کسی اور سکل میں، کسی کریٹیوٹی میں، کسی ڈرائنگ میں یا کسی اور آرٹ میں، کمپیوٹر کے کسی چیز میں، اگر انہوں نے وہ سکل سیکھ لی، میتھس میں یا سائنس کی کسی چیز میں، کسی ایک چیز میں، یہ اتنے ایڈوانس ہوں گے کہ اپنے زمانے کے، اپنے ہم عمر بچوں کو اتنا پیچھے چھوڑ جائیں گے کہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس لیے اگر ہمارے ارد گرد کوئی آٹزم کا بچہ ہے، ہمیں اس کی ٹریننگ کروانا چاہیے، سائیکالوجسٹ سے اس کی سائیکو تھراپی کروائیں، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی کوئی سکل ہے، میتھس کی، سائنس کی، کسی آرٹ کی، اس کو دیکھیں اور اس کو کرنے کی اس کو اجازت دیں، اس کو سپورٹ کریں، تاکہ اس کی اس خوبی سے یا اس کی اس خداداد صلاحیت سے اسے بھی فائدہ ہو اور ہمارا معاشرہ بھی اس کی خوبی سے فائدہ اٹھا